dili jud magkasinabot ang tao panahon sa pagdaig diha sa Ginoo. Kay ang isa mo ingon man na unsa man mo ay mura man pud mo nag-concert napoy mo ingon pud ning uban na aw hilom ra pud kayo ay mura pud mong namatyan ana inyong pagdaig sa Ginoo. So dili magkasinabot. Nga igsuon panahon gani sa mga pagdaig dili na nato nalalisan kung unsa ka dawe na mudaig diha sa Ginoo. Kay dili man na sala kung unsa imong buhaton. Singgit ba ka, mo ambak ba ka, magsaba-saba ba ka diha tungod sa kalipay. Dili na siya sala igsuon ug dili pud sala na gusto ra nimong hilom. Gusto nimo na hilom ra jud, di ba? So karon mga igsuon, ang gusto sa Ginoo na sa tanan natong buhaton kinahanglan mahimuot ang Dios kanang mapupurihan siya ba bisag hilom ka, napurihan ang Ginoo, bisag saba ka, napurihan gyapon ang Ginoo. So ang atong buhaton kay naa man jud pulong nag-ingon sa Ginoo dire no ato sa ning hisgutan sa Salmo 66 verse 1. Dayga ang Dios o tibuok kalibutan pinaagi sa singgit sa kalipay. So katong mga gustog hilom na pagdayeg o ayaw na lang ninyo tamaya po ning gasinggit sa kalipay na pagdayeg. O kami pong nagadayeg na singgit o di po mi manaway sa inyo ha na hilom ra pud mo na magdayeg sa Ginoo. So sinabtanay ra ta igsuon kay dili sala kung mo singgit ka, dili pud sala na mo hilom ka. Ang sala kanang dili ka mudayeg sa Dios, dili nimo simbahon ang Dios sa espiritu ug kamatuoran. God bless.